মামুর ঘর মোর ঘর মামুর ধন কে খাবা মামুর ধন কে খাইছো মামুর ধন কোন যা খাবা ঠিক না তোমার মামু এই কথা জানলে মতে রখি দেবি মোর মামু তো মতে বাটে ভেটলে আর কইলে যে ভঞ্জা মুই জগষ্টকে যাউছ মতে 8-10 দিন লাগবা আমার ঘরকে যাও আর আমার ঘরে সব ইছেন ধান ধুনা কেই যাইছো বাবা আমি আমার ঘরে কাম আছে মোর মুজের জেন খাতির জেন খাবো জেন সিনি হেনে বস আমি দুলিয়া কা ভিটা কেন है জান মুই কথাটে পচরা শুনি গোপপুরার মুই কলিয়া কানু গো সঠিক মুই তোর ছুয়া দিন আইলো ঘর যা 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 মতে ধোকা দে বিহা যদি হেলো কেহেলা যে মাই গো মোর পিলা দিন বেলিয়া সপন দেখুছেন গোপপুরার মুই কলিয়া কানু গো গোপপুরার মুই কলিয়া কানু গো মুই তোর ছুয়া দিন রে লগর মতে ধোকা দে বিয়া যদি হেলো কেহেলা জমাই গো মোর কেহেলা জমাই গো মোর পিলা কোনে কান্তা কান্তা হইতে সঙ্গল এগো না বলে খানা হেছি কানা সুন্দর চিজের অপসাদ নাই দেবে দিতে ছিলে নোয়া দিতে তাই ভাল জিনিস দেখলে খালি দেখো আগো কলি যুগর মুই কলিয়া কানু ই ফুলে সে ফুলে বাস ই ফুলে সে ফুলে বাস কলি যুগর মুই কলিয়া কানু ই ফুলে সে ফুলে বাস ই ফুলে সে ফুলে বাস ঘরে কথা দেখি তু কায়ে যে ভুলি যায়স কায়ে ভুলি যায়স স্বর্গে করণ স্বর্গে করণ স্বর্গে করণ মুই কেবে নাই ভুলে কথা তোর মতে ধোকা দে বিহা যদি হেলো কেহেলা জমাই কেহেলা জমাই গো মোর মুনা ভিতরে আছে আহা শ্রী কৃষ্ণ বলতি শুনো আগো মাই কাই লাগো পিলা আগো সিন্দুর জন্ম কহ বুঝাই আগো এই কথা মতে বুঝাই কহিলে তেবে প্রতে জীবী মুই রাধা মাই শুনিবে ভৌনি ভাই হেন্দরা ওয়ান নে লাগলো বলে মা মানে কেতে জায়গারে সিন্দুর লগাছ এগো হেটা আর কেন কেন জায়গারে লগালে কায় কায় না ধরি লগাছ সে কথা কহব আরে হেটাকে মনি লাগে তুমি কইলে বনে বুনা আর বাবু কইলে আমি নাই জানি করে পচরে বি দেন মোটা যে শ্রীমুখ আর আমার বাবু লোক তুমি কইলে ভাল লাগছে কইলে হে সিন হে সিন্দুর
কেন জন্ম হেলা হে কথা কহব সিন্দুর কেনে জন্ম হেলা হে সিন্দুর লাল কাজে হেলা হে কথা কহব হে সিন্দুর হলিয়া কাজে নে হেলা কি হলদিয়া কাজে লাল কাজে হেলা হে কথা ফের কহব আরু তমরি মহিলা মনে মহিলা রে গাড় মহিলা মা মানে মহিলা এক মাই থতমা যে क्या मां মনে বলে কলিয়া মা মনে বলে মহিলা মা মা মানে কেতে জাগানে সিন্দুর লগাবার কথা কেন সমিয়ারে লগাবার কথা কেনতা করি লগাবার কথা কেতি লগাব কেনতা করি লগাব বসি করি সে লগাব সুই করি সে হেনতা হেলে করছন কারে सोते का जवानी चाचा केते किलो है बेले क्विंटल का बिगाड़ 15 किलो मोर बुआ तो 9 केजी बोलुथिला जे 15 एबे कोने पेट पुटा बढी छी इहा मोर कोला बदन এটা কেন হুম করছ घुड़का घुमकड़ हम करती घुड़का इहा मोर कोला बदन थार सिंदूर बहु जसन तो जाता गो बाबू सिंदूर बोली सुनाता जेतेबेले पानी पवन मन कीट पतंग जीव परम पृथ्वी की नथिले पवन खाई आसी देखो पिला সেই সময়ে সর্বপ্রথমে আদি মাতা জন্ম আদি হইছেন মাতা অনাদি হইছেন পিতা আদি মাতা রজবতী হইছে রজবতী তাঙ্কর রজটা যেতেবেলে বসুধারে পড়িকর শুখি গলা से आदिंकर रजरु ही सिंदूरटा जाता है रजरु जन्म हितिला बोली को सिना सिंदूर लाल वर्ण हितिला अगो आदि रजरु तो जात अगो बाबू सिंदूर बोली सुनत देले गो मोर महासुता ब्राह्मण देले मा मोर महासुता सब अलंकार तुमे जान गो मोर कोन बदन फेरी जल सदान गो मोर मन मोहन गीत गोता कहि जान सकनी गो तो रुकु सुना एबे फेमस बाहर करिছে गो हमर बाट के जे नारे देखो जे ए मोर दिल की रानी कुछ बात हिंता नहीं से आज भेट पड़मी कायल भेट पड़मी सुन को सुना बाबू सियोर दे कर इनको तो सुना करी इंतजार ये मोर गुल फिरनी चकोवार कते मिस करू छबार ये मोर गुल फिरनी चकोवार कते मिस करू छबार
आदि माता रजरु जन्म सिंदूर को माँ माने 5टा जगह व्यवहार करसन आजिकल माँ माने सिंदूर के व्यवहार करी नहीं जानबे किन माँ माने अछन जे तुम बाढ़ुन कुटी रे सिंदूर के लगो छ किन माँ माने माचिस खाड़ी रे भी लगो छ किन कोनिया আছে যে বিড়ি আর মাচিস বিড়ি ने पियन गो বিড়ি ने लगे असने पूरा गोल हसी और माचिस ने डायरेक्ट लंबा नहीं नहीं शास्त्र रे कभी प्रमाण देले ई हमर 5टा अंगूठी होचे पंच पांडव पंच पांडव भितर श्रेष्ठ हेले नकुल केनका नलको नकुल ई कनिष्ठ आंगुरे सिंदूर के माँ माने धारण करबार कथा तो धारण करबार आगर मुई तुमको 5टा नियम कहि दउ छी गोपिला तुम्हें भी शुरू तो प्रथम नियम का है ना जैसे बेला में गादी पादी करे आत्मा पूर्व दिग के चाही करे एक सिंदूर धारण गाने बाजी करे आसी करी बासी बसा खे करी के सुनो सुनो सर 2 नंबर जेते बेले गादी करे बालटा जदी ओदा थिबा पंचा थिबा बोले से समय रे सिंदूर के धारण करबाटा नै से যদি এমার্জেন্সি বিয়া ঘর ঘুরা যাবার আছে অফিস পত্র যাবার আছে বলে হে মৌকা के केनता हवा जे हेंता करी एते इमरजेंसी ही गलन बाल सुखले खाजी बाटे बाल पहला सुखे न मा तापर सिंदूर धारण करबा ए आयरन गुटा आनमे मोर कोनियार बाल के डेमिज चेके जे संगे संग सुखी जीवा 3 नंबर रे सिंदूर कहा ठारू उधारी आनी कर लगावट न क्या जाना बटने से उधार आन बटने ओए गो दिने ओते काम चलले का ओन्या क्या गो सिंदूर नुहे खेल घर 4 नंबर रे आजिकल फैंसी जमाना ही गला माँ माने सिंदूर के धारण करूछन जे इने टिके लगे देले सरी गला काम किंतु गुटे स्त्री बिहा ही सरला परे निजर स्वामी पई जेते लंबा सिंदूर मांग भरबे स्वामी रो सेते मंगलमय ई हमर गा के बुढ़ा बा बुद्धि सिखे दिए छ 80 टंका हलाना सिंदूर डब्बा और अच्छा ब्रांड सिंदूर तो 120 130 हलाना जदी इतनो एंती भोरबा एती तो बेले 3 दिन जदी गोटे डब्बा खोला हो जिबा बेले आ ई बात परिवार से चलासु की सिंदूर से खेलसु तुम्हार 80 टंका बढ़ी गला और तुम्हार मंगल चाहछन तुम्हार स्त्री जे सेटा बढ़ नै हला जेते लो माल लगले एते मंगल हां ए बिना तो सिंदूर के 5टा जगह माँ माने व्यवहार करसन सर्वप्रथम मांग रे जिनका भरसन सेटा कहसन पति 2 नंबर रे मथा रे जिनका देसन सेटा कहसन सती नहीं नहीं सती स्त्री पतिव्रता नहीं 3 नंबर रे भगवान को पूजा अर्चना करि सल्ला पर गला रे लगासन सेटा कहसन भक्ति 4 नंबर रे जेते बेले हमें वैज्येष्ठ चतुर्थ वयस ही जैसे बापार वयस कर्ण मंत्र नहीं सारे कर्ण रे सिंदूर चंदन लगास सेटा दीक्षा ती कहसन 5 नंबर रे निजर स्वामी रो मंगल पई शंखा रे देसन भगवान के कामना करसन ई शंखा सिंदूर हमर घंटा घड़ी रखी एटा कहसन शंखावती एंदा कर 5टा जगह दी लगासन आर गोटे कथा आर का जेते बेले दीपा माने कौन के हो बोल के हो नरवा जेन के दादी ने जा दादी बोला परे साबुन शैम्पू मुड़े कने लगा शैम्पू साबुन तो लगा हां ये है सिंदूर तो दादी वाले लगा दे ये है माता के नारी माने धोबा की सुधोबा तुमर घरे हेंता है छी गाधी जीवार आगरु माँ माने गुटे नियम पालन करी करी गाधी जीवार कथा नहीं 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 इटा जनता खेई हस्तर कनिष्ठ आंगुल एटा डेबरी हाथर कनिष्ठ आंगुल एटा ई डेबरी आंगुठी रे कनिष्ठ आंगुठी रे सिंदूर के टिके न पूछी करी डेवडी गोर लेडी रे पूछी करी आमे जदी गाधी जिमा पले सिंदूर लिभि गले भी आमे विधवा नै हो साधवा थिमा आ ई कर्म नै करी जदी गाधी जिमा सिंदूर लिभि गले सेटा आमे विधवा संग समान जाय छै कर्म खणिया पुता काहे लागे बोले मोर पुण्य ऑफिस जो थिला रो स्कूटी ने एक्सीडेंट हला जता
তোমার কর্ম করিয়া ଏହି ପରିଧାନ ଜନ ହୋ ସତେ ପୁରାଣ ରଟେ ବିଧାନ ଏହି ପରିଧାନ ଜନ ହୋ ସତେ ପୁରାଣ ରଟେ ବିଧାନ ଯାହା ଜାଣିଥିଲି କହିଲି ବୁଝାଇ ଯାହା ଜାଣିଥିଲି କହିଲି ବୁଝାଇ ସତେ ଶୁଣିବେ ସଭାର ଜନକ ମୋର ମହନ ଶୁଣ ତତେ କହୁଛେ ସିନ୍ଧୁ ଜନମଗ ମୋର ମହନ ଶୁଣ ତମ ଟଣ୍ଟି ଚିରି ହେବାଣି ଜାଣିବାର ଏବେ ତ ହେଲା ହାଇ ଖାଏ ତମେ ଘର କି ଯାଅ ପିଲା